प्रभुपेष्ट ईश्वरः पुरुषोत्तमः आब्रह्मस्तम्भभृदाता सद्गुरुस्तং नमस्तुते। परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर मोर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री दादा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव चरण कोटि कोटि प्रणाम। एवं मोर भिडियो देखुवा समस्त गुरु भाई माँ मान को राजनीति जयगुरु जनाए। आशा करे समस्ते ही भलरे थे। आज इष्ट प्रसंग पूजन अबिंदा ओडिशा टूर समय किसी मूल्यवान कथा कही आज आम जाना। आसतु जाना। पूजन अबिंदा कहते आम सूर्य ठारू आलोक पाऊँ किंतु सूर्य को प्रतिनियत जलिबा हो जो माइक रे कथा कहूचे करेन्ट को जलिबा होउछि। आमे जे बल्ब ठारू आलोक पाऊँ एथिपाई बल्ब जलिबाकू इलेक्ट्रिसिटी लगे। यही भावे समाज अंधकार कटेइबा पई ठाकुर को धरी काहारी को ना काहारी को जलिबाकू पड़िबो। तेबे ही समाज पाखरे आलुओ पहुँचबो आ समाजटा आलोकित हेबो। तुम माने जे तुमर पुओ झियो को भल पाओ तुमे कौन पाई से मानकू भल पाओ जन्म देइछो बोली तो। हॉस्पिटल जेते बेले तुमको ऑपरेशन करिबा परे आनेस्थेसिया नहीं शोइबा अवस्था थिलो सेतेबेले जदि नर्सटा भूल करी तुमर छुआटी को बदलाई देई थांता ताहाले अन्यर पुओ झियो को तो निजर भाबी बड़ करि थांतो। जन्म देइछ बोली भल पाउछ ताहा नुहे किंतु छुआटी को आमे भल पाउछु कारण छुआ पाई प्रतिनियत आमे कर्म करि चलीछु। छुआ पाई जीवन रो बहुत बलिदान देइछु। निज पाई न भाबी आगे छुआ पाई भाबुछु सेतिपाई छुआ प्रति एते भल पाइबा। ठाकुर महासागर भली तो तांकु बुद्धि देई धरा जाए ना। ठाकुर को धरिबाकू हेले भल पाइबा देई ही धरिबाकू हुए। आ भल पाइबाकू हेले जेमिति तुमे तुम छुआ पिलांको पाई प्रतिनियत काम करि चलीछ एई भावे ही तुमको प्रतिनियत ठाकुर काम करिबा पड़िबो। आ भल पाइबाकू हेले जेमिति तुमे तुम छुआ पिलांको पाई प्रतिनियत काम करि चलीछ एई भावे ही तुमको प्रतिनियत ठाकुर को काम करिबाकू पड़िबो। तेबे ही तुमे ठाकुर को भल पाइबा शिखिबो हुए तो टिके टिके करी। ठाकुर कौन चाहन्तिनी आपण माने सुख शांति रुहंतु बोली। ठाकुर कौन चाहन्तिनी से आमको सदा सर्वदा विपदरू रक्षा करिबा पई। से सबु समय ही चाहती आम को उन्नत करिबा पई रक्षा करिबा पई। किंतु आमे जदि तांको सह ठीक भावरे जगजुक्त होइथाऊ तेबे तांकर निर्देश को आमको ठीक भावरे बुझीबा को सुविधा हुए। ठाकुर तो स्वयं मंदिर विग्रह भितरू आसी आमको रक्षा करिवेनी। से कोनोसी ना कोनोसी वस्तु माध्यम रे बा कोनोसी ना कोनोसी व्यक्ति विशेष माध्यम रे आमको रक्षा करिबा को चाहंती। किंतु आमे जदि तांको सह सर्वदा जोगजुक्त होइथाऊ ताहले तांको निर्देश को बुझीबा आमको सहज हुए। आपण समस्ते रामायण शुणिथिबे। हनुमान कहार उपासक थिले शिवंकर ना। रावण मध्य शिवंकर एकनिष्ठ उपासक थिले किंतु स्वयं हनुमान जेतेबेले रावण सम्मुखरे आसी उपस्थित हेले सेतेबेले रावण तांको शिवंकर अवतार बोली चिन्हि पारिला नाही काहेकि। कारण सी सेतेबेले निजर गर्व अहंकार रे अंध होई रहिथिला। ता भितरे निजर अहंकार ढेउ खेलुथिला। सेतिपई से जीवन सारा जହାର उपासना कला तांको सम्मुखरे पाई चिन्हि पारिला नाही। रावण तांकोठी अग्नि संजोग करदेला। आमे भी जीवन सारा ठाकुर को धरी चलीचे। ठाकुर तो आउ मृत्यु बाहरी आमर विपद समय आसी आमको साहाय्य करिवे नाही। से विभिन्न रूप रे आसी आम पाखरे तांकर वार्ता को पहुँचाई थांती। जेपरि कि सिक्यूरिटी गार्ड छोट पिला घरर गुरुजन रिक्सावाला एमानक माध्यम रे पहुँचाई थांती। किंतु आमे माने तो अहंकार रे अंध सेतिपई ठाकुर पठेइथिबा वार्ताटी को बुझी पारंती नाही। आमे माने निजर गर्व अहंकार को पछरे पकाई तांको पथरे न चालू ताहाले तांको बुझीबा संभव होई पारे ना। तेणु आमे जीवन रे कष्ट पाऊँ।
ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଧରି ନ ଚାଲୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଯେପରିକି ପୂଜନ ଅବିନ୍ଦା କହିଲେ କି ଜଣେ ମା ଯଦି ତା'ର ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଛି ଯେ ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହା ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତା'ର ଛୁଆ ପାଇଁ ହିଁ ସେ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମ କରେ। ଯେ ପ୍ରତିନିୟତ କର୍ମ କରି ଚାଲିଛି, ଏଇ ପ୍ରତିନିୟତ କର୍ମ ହିଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେପରି ଭାବରେ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତିନିୟତ ଠାକୁରଙ୍କର କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟି। ଠାକୁରଙ୍କ ଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କହିଛି କି ଠାକୁର ମୋର ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣାଭାବ ଆସୁଛି। ଠାକୁର ସେଠି କହିଥିବେ ବହୁତ ଖରାପ କଥା, ଏ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଠାକୁର ତାକୁ ପଚାରିଥିବେ ତୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଇପାରୁଛୁ? ନା ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେଠୁ ଠାକୁର କହିଥିବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁ ମାନିବ? ନା ଆଜ୍ଞା। ଠାକୁର କହିଥିବେ ଯଦି ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୋର ଘୃଣାଭାବ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆଜି ଯିବୁ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମ କରିବୁ। ବାପାଙ୍କର ଜୋତା ଟିକେ ପଲିସ୍ କରିଦେବୁ, ବାପା ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ପାଣି ଦେବୁ, ବାପା ଯଦି ସିଗାରେଟ୍ ଆଣନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାହା କିଛି ବଢ଼େଇ ଦେବୁ। ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବୁ, ଆଉ ମାସେ ପରେ ଆସି ମୋତେ ଦେଖା କରିବୁ। ପିଲାଟି ତାହା ହିଁ ମାନିଲା, କାହିଁକିନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମାନି ବାପାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା, ଜୋତା ପଲିସ୍ କରିବା, ଯାହା କୁହନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ମାନିବା। ଏ ମାନିବା ଦେଇ ଆଉ କର୍ମ କରିବା ଦେଇ ମାସେ ତା'ର ବିତି ଯାଇଛି। ମାସେ ଗଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୁରୁବାକ୍ୟ ଯେହେତୁ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ମାସେ ପରେ ହିଁ ଆସିବୁ। ମାସେ ପରେ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି ଏବଂ ଠାକୁର ପଚାରିଛନ୍ତି ଏବେ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଆସିଛି ତ? ନା ଠାକୁର ଆସିଛି। ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ଘୃଣାଭାବ ନାହିଁ, ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଆସିଛି। ବାପା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଯେ ଠାକୁର ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଏ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଆମେ କୌଣସି ଏକ କର୍ମକୁ ଆମ ନିଜ ସଂସ୍କାରରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି, ସେପରି ଭାବରେ ଆମେ କିଛି କିଛି କର୍ମ କରି ଗୋଟେ ମଣିଷର ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍।